संतश्रेष्ठ तुकाराम महाराज ही आमकां शिकवण दिल्या तिचो आपल्या जिणेंत लोक कल्याणकारा खातीर वापर करपी प्रगतीशील गोंयची बुनयाद घालपी सर्गेस्त डॉक्टर मनोहर पर्रीकर हांगा भारत सरकारचो पद्मभूषण पुरस्कार फावो जालो. हो आमचो समेस्त गोंयकारांचो भोवमान आसा. ह्या निमित्तान तांच्या पवित्र यादीक आर्गां ओंपता. स्पीकर सर, 15th Finance Commission in its last visit, the last fortnight, held a series of meetings with the various stakeholders. My government has submitted the memorandum to the Finance Commission with the request to recommended the state specific grant in aid of tune of rupees 6,333.32 crore in addition to share of the central taxes. The Commission has taken a note that the ban on mining has extended the tremendous pressure on the state economy. The Commission has assured that they hold considered the difficulties in rising out the closure of mining in Goa while considering the tax devolution. Speaker sir, the share of central taxes from the major revenue of the state, and I expect a positive and favorable award by the 15th. Though our Goa is a very small and has limited resources. Do you want to withdraw? Do you want to withdraw? Per capita income. Do you want to withdraw? See, I am going to name you, please. Do you want to withdraw? I am going to name you. Very good health and education indicators. Therefore, Speaker sir, the state can be developed into the education and health hub. This will help the state to diversify from its traditional sector of mining and tourism for the future development. Speaker sir, despite of the difficult time, Goa GSDP has been growing satisfactorily and in line with Honorable Prime Minister's vision to make India a $5 trillion economy by 2025. I would like to take the Goa GSDP to 1 lakh crore by next year. My priorities in this budget are resumption of mining and allied activities, exploring the avenue in hinterland, medical, ecotourism, improvement in the ease of living, ease of doing business, promoting the Goa as conventional destination I request to and withdraw. educational hub. Please withdraw. Fiscal profile. Sir, now I present a brief fiscal profile of the state. The gross See, I will fiscal name you. deficit Again, I am telling, don't give me the chance. I will name you otherwise. maintained for the current fiscal year, either 2021, is either 2.01%, which is well within the prescribed norms of the 3%. The GSDP estimated at the current price for the year 2021 advance is estimated rupees 92,260.53 crores. Goa's per capita income at the current price is rupees 5.92 lakhs. See, if you don't want to sit, please boycott the house. You can withdraw yourself. The growth rate of GSDP is expected to be at 8.6% for the year 2021. The Reserve Bank of India has managing the borrowing program of Goa. The liabilities have been growing gradually. Now I am naming here Jay Sargokar. However, the sustained public Vinay Palekar. expenditure by the state has a high multiplier effects on the state economy. Honorable Member Vijay The Sardesai. outstanding debt is Honorable Members expected Ravan to Khote. remain under the ceiling Honorable by Leader of the House FRBM Act. Digambar Kamath. Honorable Member Sri Luisin Falero. Honorable Member Alex Reginald. Member Dowdikar. It's my request. Please withdraw otherwise. Goa has been borrowing within Dowdikar, the please. limit by the At least you withdraw. set You are a by senior Government member of the House. India. There is a regular contribution to the Consolidated Sinking Fund CSF and Guaranteed Redemption Fund GRF. Senior member with the Reserve Dowdikar. Bank of India as a buffer No. for the prepayment of Member our Sujin Dowdikar. liabilities. I am requesting Rane, senior member of the House. Please take your chair. Senior member Sri Prasim Rane, please take your chair.
Speaker sir, I am conscious that the fact borrowed resources have been wisely used in the project and programs within the revenue and employment generating potential. त्यांका बाहेर काढते. The share of revenue under the GST and VAT All. constitutes the Except- 50% of the total revenue of the state. The current deficit in the state GST revenue is compensated by the Government of India for the first 5 years of GST implementation. I have formally requested the 15th Finance Commission to extend the compensation for the further period of 5 years. Goa has a limited tax base through which the revenue can be augmented. However, I am taking the special efforts to plug leakages and improve the efficiency in the tax collection. Speaker sir, I am happy to inform this August House that for the first time since the implementation of the major tax reform of GST, the collection in the month of January 2020 have crossed the protected revenue of 14% growth. With the ongoing trend and tightened enforcement, similar growth is expected for the coming months. It is also my endeavor to contain the expenditure only for the essential purpose without compromising on the welfare of the state. Speaker sir, nearly 3,000 litigations are pending and upheld at various courts under the earlier law of VAT, CST, luxury tax, entry tax and entertainment tax. The limitations to finish assignment under this act is up to June 2020. In order to expedite the legacy assignment and recovery of the areas in litigate cases, I propose to introduce the settlement scheme as declared by the many other states and Sabka Vishwas legacy dispute resolution by the Government of India. Budget estimate for the year 2021. Speaker sir, I am happy to present the revenue surplus budget of 353.61 crores. The total gross budgetary expenditure works up to rupees 21,056.35 crores as against the budgetary estimated of rupees 19,548.69 crores for the year 1920. Out of the total estimated expenditure of rupees 14,906.35 crores towards the revenue accounts and rupees 569.32 crores are towards the capital account. The revenue receipt of the current fiscal year are estimated rupees 15,081.03 crores. Speaker sir, for every rupee that comes in, 50.2% comes from state of own tax and non-tax revenue, 15% through the grant in aid from the central, and 19.2% through the share in central taxes, and 15.5% through the borrowings and other liabilities. The estimate state that out of the every rupee earn approximately 36.9% towards the salaries, wages, pension, gratuity and grant in aid, 2% towards the subsidies, whereas 12.7% goes towards the debt servicing. After considering other such committed expenditure, only 28.5% remainder amount is to utilize towards the developmental work and maintenance for the existing infrastructure. Planning, administration, revenue. सभापती महाशय, सध्या तंत्र शिक्षणापुरते मर्यादित आशिल्ले प्रशिक्षणार्थी कार्यावळीची कक्षा वाडोवपाचो मोग दवरून हांव मुख्यमंत्री प्रशिक्षणार्थी विद्या वेतन योजना चीफ मिनिस्टर्स अप्रेंटिसशिप स्कीम जाहीर करता. ह्या योजनेचो लाव गोंयांतल्या साबार महाविद्यालयांत शिकपी तरणाट्यांक जातलो. ही येवजण गोंय मानव संसाधन विकास महामंडळ मार्फत लागू जातली. ह्या योजने खातीर हांवें 5 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. स्पीकर सर, पयलेच फावटी आमी चीफ मिनिस्टर अप्रेंटिसशिप स्कीम ही लॉन्च करता आनी गोंयांतल्या सगळ्या तरणाट्यांक आतापर्यंत फक्त ITI इंजिनियरिंग हाज्या पुरतीच मर्यादीत आशिल्ली. ग्रॅज्युएट, पोस्ट ग्रॅज्युएट जावपी प्रत्येक विद्यार्थ्या खातीर अप्रेंटिसशिप करपा खातीर सरकारी आनी बिन सरकारी प्रायव्हेट सेक्टरानूय बी ही तरतूद जातली आनी हाज्या खातीर 5 कोटी रुपया गव्हर्मेंटान जी आसा हाजी तरतूदूय केल्ली आसा. सभापती महाशय, माझ्या सरकारान गोवा इन्स्टिट्यूट फ्युचर ट्रान्सफॉर्मेशन
नावाची स्वायत्ता संस्था सुरू करपा खातीर मुखेल सचिवाच्या अध्यक्षतेखाला समिती स्थापन केल्या. ही संस्था सरकाराची ध्येय धोरणां थारोवपाक मदत करतली. सभापती महाशय, क श्रेणीच्या सरकारी नोकऱ्या जाहिरातीन प्रत्येक खात्यामार्फत जाहीर जाताल्यो. हातूंत सरकारी यंत्रणा आनी प्रशिक्षार्थी उमेदवार गुंतून उरताले. हो प्रकार सुश्रुतीत करपा खातीर म्हज्या सरकारान स्टाफ सिलेक्शन कमिशनची स्थापना करून ती चालीक लायल्या. बेगिनात बेगीन स्टाफ सिलेक्शनाच्या मार्फत आमी नोकऱ्यांची एडवर्टायज जावपाक मोठ्या प्रमाणात सुरू जातली. सभापती महाशय, तशेंच 5 वर्सांच्या वयर कंत्राटी पद्दतीचेर आशिल्ल्या कर्मचाऱ्यांक कायम स्वरुपी नोकरेंत घेवपाक हो आमचो यत्न आसा आनी ताज्याय खातीर सरकार स्कीम लॉन्च करपाचो आसा. सभापती महाशय, प्रशासनाचे सुशासन जावचें हाच्या खातीर सरकारी कर्मचाऱ्यांक नियमीतपणे प्रशिक्षण दिवपची कार्यावळ घेवपाचो आमचो हावेस आसा. हातूंत जिपाड संस्थेचो मोलाचो वांटो आसतलो. सभापती महाशय, अंदू वर्सा पावसाचें भिरांकूळ रूप आमी अणभवलें. तिराळी धरणाची दारां उगडची पडल्या कारणान उत्तर गोंयांत हुंवर आयलें. आमची आपत्ती वेवस्थापन यंत्रणा सज्ज आसल्या कारणान पडझड कमी करून लुकसाण मर्यादीत दवरपाची मदत जाली. ह्या आपत्तीच्या कचाट्यात पडिल्ल्या कुटुंबाक आमी ताकतिकेन 1 कोटी रुपयापेक्षा चड रकमेची मदत पावयली. ह्या वेळार अथक परिश्रम घेवपी स्टेट डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांचे हांव अभिनंदन करतां. अर्ली वॉर्निंग डिसॅमिनेशन सिस्टीम चालीक लावपाक भुमिगत वीज वाहिनी घालप अशा उपाय योजनांतल्यान लुकसाण उणें करपाचेर आमचो भर आसा. आनी ताका लागून दाबोली, म्हालवाडा पेडणे, पर्वरी, शिवोले, पिळण थिवी आनी नगरसे हांगा भोवउद्देशीय चक्रीवादळ वेवस्थापन घरां बेगीनूच पूर्ण जावपाच्या वाटेर आसात. स्कील डेव्हलपमेंट. सभापती महाशय, तंत्र शिक्षण आनी कौशल्य विकास हाचेर आमच्या सरकाराचो भर आसा. आमच्या गोंयचे तरणाटे रोजगार मेळोवपाक मदत जावची म्हणून नव्या प्रशिक्षणाचो आमी आस्पाव केला. मल्टीमिडिया एनिमेशन, स्पेशल इफेक्ट अशा युगांतल्या तंत्रगिन्यानाचो आमी अभ्यासक्रमात आस्पाव केला. शिक्षण आनी रोजगार हाची सांगड घालपाच्या नदरेन सरकारी ITI आनी MSME हांच्या मदीं समंजस करार जाल्लो आसा. BPL घटक, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, दिव्यांग घटकांतल्या प्रशिक्षणार्थींक म्हयन्याक ₹600 अशी आर्थीक मदतूय आमी करतात. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या प्रशिक्षणार्थीक आमी 2500 किमतीचे ट्रेनिंग टूल किट दिवपाची तरतूद केल्या. केंद्र सरकारच्या NSDC मार्फत आमी कौशल्य विकास केंद्र स्थापन करपाचो मोख दवरलेलो आसा. इन्फ्रास्ट्रक्चर. सभापती महाशय, आर्थीक मळाचेर मंदीचे सावट आसूनय म्हाज्या सरकारान भलायकी, शिक्षण, कला, सांस्कृतीक, येरेदारी ह्या क्षेत्रांत व्हड प्रमाणात साधन सुविधाचो निर्माण करपाचें काम चालू दवरलां. हातूंतल्यान सचिवालयाची जोड इमारत बांदून विस्तार करप, दिल्लींतल्या गोवा सदनाची पुनर्बांदणी, आल्तिनो पणजी हांगासर आसपी सर्कीट हाऊस आनी विश्रामगृहाची पुनर्बांदणी, लेखा संचालनालया खातीर पर्वरी हांगासर नवी इमारत बांदप, म्हापसा हांगासर जिल्हा वाचनालय, कुडतरी, बेतकी प्रियोळ मतदारसंघ आनी वेळगे हांगासर मुळावी आरोग्य केंद्र बांदपाक PHC बांदपा खातीर, विठ्ठलापूर मये, हरवळें सांखळी, पैकूळ वाळपय आनी होडार कुडचडे हांगा पूल बांदप, कुडचड्या संजय स्कुलाची नवी इमारत बांदप, फातोड्या नुस्तें मार्केट बांदप, काणकोण हांगासर आश्रम शाळेचें काम पुराय करप, पाटो पणजीच्या हांगासल्या प्रशासकीय इमारतीच्या म्हत्वाकांक्षी प्रकल्प आनी उच्च न्यायालयाचें बांदकाम पुराय करप अशे GSIDC मार्फत चालू आशिल्ले 50 पेक्षाय चड प्रकल्प पुराय करपाचो आमचो मोख आसा. पब्लीक वर्क्स. सभापती महाशय, रस्ते, पूल, उदका पुरवण, मलनिस्सारण अशे म्हत्वाचे प्रकल्प करपाचें काम भौशीक बांदकाम खातें करता. भारत सरकारच्या सहयोगांतल्यान चालू आशिल्ले प्रकल्प डिसेंबर 2020 पर्यंत पुराय करपाचो आमच्या सरकाराचो प्रयत्न आसा. जुवारी पुलाचें काम नेटान चालू आसा आनी डिसेंबर 2021 पर्यंत काम पुराय जावपाची अपेक्षा आसा. सभापती महाशय, आमचो हावेस आसा की गोंयांतल्या प्रत्येक घराब्याक पिवपाच्या उदकाची जोडणी मेळोवंक जाय. सध्या गोंयांत 87% घरांत
पिवपाच्या उदकाची जोडणी आसा आनी हो आंकडो 100% करपाची आमचो मोग आसा. आमच्या सरकारान कांय म्हत्वाची कामां हातांत घेतल्या. पणजे आनी फोंड्या म्हालाक उदका पुरवण लक्षांत घेवन ओपा हांगासर 27 MLD प्रकल्प कार्यान्वित जाला. ₹52 कोटी खर्च करून शिरोडा हांगा म्हैसाळ धरणाचेर 10 MLDचो प्रकल्प पुराय जाला. ₹100 कोटी खर्चून गांजे वाळपय हांगासर 25 MLD प्रकल्प तशेंच पेडणे चांदेल ह्या प्रकल्पाची क्षमता 15 MLD वयल्यान 30 MLD करपाचो मोग आसा. मुरगांव आनी सांखळी मतदारसंघात उदक पुरवणो सुदार करपा खातीर 13 कोटीची तरतूद केल्या. साळावलींतल्यान लिफ्ट इरिगेशन प्रकल्पाच्या माध्यमांतल्यान सांगे हांगा टाकयेत उदक पावोवपाचो आमचो विचार आसा. गिरी सालिगांव हांगाचो उदकाचो प्रकल्प तशेंच लाटम बारसे बिचोली मतदारसंघ IDC खातीर उदक पुरवण सुरळीत करप आमटेणे धरणाची क्षमता वाडोवपाचें काम हाती घेतलां. सभापती महाशय, ग्रामीण वाठारांतल्यान उदकाच्या मागणेचो आमी दखल घेतल्या. विशेष करून प्रियोळ मतदारसंघातल्या अनुसूचित जमातीच्या लोकवस्त्याक उदक पुरवणी मेळची हाची आमी जतनाय घेतल्या. सभापती महाशय, गोंयांतल्या म्हत्वाच्या शहरांनी आनी पर्यटन क्षेत्रांनी मलनिस्सरण प्रकल्प नेटान पुराय जाता. पुराय गोंयांत टप्प्याटप्प्यांनी मलनिस्सरण प्रकल्प पुराय करपाचो आमचो यत्न आसा. वॉटर रिसोर्सीस. सभापती महाशय, म्हादय म्हाजी आवय परस चड म्हत्वाची ह्या वाक्याचो सभापती महाशय हांव परत उच्चार करतां आनी हें उलयता आसतना इतकेंय सांगता. सभापती महाशय, म्हाजी आई आज हयात ना आनी हांवें परतूय म्हटलां म्हादय म्हाका आवय परस चड. हे इतक्याच कारणां खातीर म्हादय ही गोंयची जिवनदायिनी आसा. म्हादय गोंयांतल्या लोकांक उदक दिता आनी इतकेंच न्हय तर जनावरां रानापणां हांगासलो निसर्गाचो सैम राखपा खातीर म्हादय काम करता. आनी काही जाणां खातीर म्हादय ही फक्त राजकारणाचो विशय आसतलो. सभापती महाशय, गेली 20 वर्सां म्हादयच्या बरोबर काम करता आसतना म्हादयच्या सगळ्या आंदोलना बरोबर हांव काम करता. काही लोक जे आसा फक्त म्हादयचो राजकारणा खातीर सोदता आसतले. हांव तांकां सांगपाक सोदतां, म्हादयच्या बाबतींत गोंयकारांचो न्याय हक्काचेर कसलीच तडजोड जावची ना हाची पुराय जबाबदारेन हांव नमूद करतां. केंद्रीय पर्यावरण खात्याक कर्नाटक सरकारान बरयल्ल्या एका पत्राक लागून खूब संभ्रम पातळिल्लो. आमी तितकेच ह्या विशयाचेर केंद्र सरकारा कडल्यान भासाभास करून तें पत्र फाटीं घेवपाक लायलें. कोणाच्या दबावाक बळी पडनासतना आमी फुडें चालूच दवरतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह तशेंच पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर हांच्या कडेन आमच्या ह्या विशयाचेर तोडगो काडपाच्या नदरेन चर्चा सुरू दवरल्या. सर्वोच्च न्यायालयातून गोंयची बाजू आमी भक्कमपणान मांडटले. म्हादयच्या प्रभाग क्षेत्रात ल्हान धरणां, बांदारे आनी जलकुंभ हाचें निर्माण करपा खातीर हांवें ₹50 कोटीची आर्थीक तरतूद केल्या. तशेंच केंद्र सरकारच्या जलशक्ती अभियाना कडेन जोड पालव करपाचोय आमचो यत्न आसा. सभापती महाशय, तिळारी प्रकल्पांतल्यान मोपा विमानतळा खातीर उदक पुरवणो करपाचो प्रकल्प ह्या वर्सा पुराय जातलो. सभापती महाशय, राज्यांतल्या उदकाच्या नैसर्गीक स्त्रोतांचें पुनर्जीवन आनी संवर्धन करप ही आमची प्राथमिकता जावन आसा. साळ आनी म्हापसा न्हंयतलो गाळ उसप, कोलवा खाडीचें पुनर्जीवन करप, सांतिनेज खाडी नितळ करप ही कामां बेगोबेग सुरू जातलीं. पोवराचेर नियंत्रण घेवपा खातीर पणजे हांगासर नवें पंपिंग स्टेशन सुरू करपाच्या कामाक आमी प्राधान्य दिल्लें आसा. एग्रीकल्चर. सभापती महाशय, मायनिंग वेवसाय बंद जाल्या उपरांत शेती वेवसाय हो व्हड प्रमाणांत रोजगार निर्माण करपी म्हणून मुखार आयलो. नवें तंत्रगिन्यान वापरून शेती वेवसाय प्रगतीशील करपाक हो खरो आव्हानात्मक विशय आसा. म्हज्या सरकाराची प्राथमिकता जावन आसा की फुडल्या 3 वर्सां भितर 10,000 हेक्टर लागवडीची जमीन सेंद्रीय शेती खाली हाडपाची. सेंद्रीय शेतीक प्रोत्साहन दितानाच गोंय राज्यांत ऑर्गेनीक एग्रीकल्चर युनिव्हर्सिटी स्थापन करपाचोय आमचो मानस आसा. आमी प्रधानमंत्री किसान योजना चालीक लावन 7,154 शेतकऱ्याक सुमार 3.65 कोटीची मजत दिल्या. सभापती महाशय, गोंय हे घडये देशांतलें एकमेव राज्य जे भाजीपालो विकतो घेवन रास्त दरान नागरिकां समोर पावयता. म्हज्या सरकारान स्थानीक शेतकाऱ्यां कडल्यान 550 मॅट्रिक टन भाजी घेवन 2.31 कोटी फारीक केल्या.
आणि गोवा स्टेट हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाक आमी दर वर्साक 22 कोटीची आर्थीक मदतूय करता. स्थानिक लोक शेतीकडे आकर्षित जावचे हातून आनीकूय मदत जावची म्हण आमी यत्न आनी प्रक्रिया उद्देशान स्थापन करपाचोय भर दिल्लो आसा. अन्न प्रक्रिया उद्योग हाजेर स्थापन करपाचो भर दिला. सभापती महाशय, स्थानिक भाजीपालो रोवपाक प्रोत्साहन दिवपाक गरजेचें जावन आसा. ह्या भाज्यांची मागणी आनी शेतकऱ्यांचो मोबदलो बरो मेळटा. ह्यो भाज्यो आनी ताची बियाणी जतन करपाचें गरजेचें आसा आनी ह्या भाज्यांक बरी रोग प्रतिकारक शक्ती आसता. स्थानिक भाजीपालो रोवपी शेतकऱ्यांक बी आनी खत घेवपाचें तशेंच तयार करपाक सरकार मदत करतली. सभापती महाशय, पर्यावरण तशेंच मनशाच्या जिणेच्या नदरेन उदकाचें म्हत्व अनन्य सादारण जावन आसा. जलसंचरण जलसंवर्धन ह्या क्षेत्राचें बळगें म्हणजेच पश्चिम घाट विकास कार्यावळ हांव जाहीर करतां. पश्चिम घाटाच्या संवर्धना खातीर एक म्हत्वाचें काम थारतलें. सभापती महाशय, आमची स्थानीक शेती उत्पादनाक बरें नांव मेळत आसा. खोला मिरसांगेक जीआय टॅगिंग जावन ही खास गजाल. ह्याच धर्तेचेर मैडेची केळी, सातशिराचे भेंडे, ताळगांव, आगाशीची वांयगी, मानकुराद आनी मांगेलार आंबे हांकां जीआय टॅगिंग मेळचें म्हणून आमचो प्रयत्न आसा. सभापती महाशय, शेता भाटांनी काम करपाक स्थानीक लोकांनी फुडाकार घेवचो म्हणून आमी श्रम सन्मान येवजण सुरू करपाचें थारायलां. ह्या येवजणे खाला स्थानीक कश्टकारी कामगार सरकारी आर्थीक मदत जीवन विमो दिवपाचेर विचार करता. ही येवजण मांडावळ बेगीनूच जातली. सभापती महाशय, साबार क्षेत्रांतल्या शेतकऱ्यांचें उत्पन्न वाडचें हाचेर केंद्र सरकारचो खास भर आसा. आमी राज्यांत दूद उत्पादनाचेर भर दिवन दूद वेवसायिकांक सक्षम करपाचो मोग दवरला. चडांत चड शेतकऱ्याक दूद वेवसाया कडेन आकर्शीत जावचे म्हणून प्रायोगीक तत्वाचेर आमी साळ, कुंकळी आनी काणकोण हांगासर दूद ग्राम येवजण चालीक लावपाचें थारायलां आनी ह्या येवजणे खाला विशेष पशुवैजकी अधिकाऱ्यां कडल्यान 24 वरां सहाय्य, गाय घेवपाक 90% पर्यंत अनुदान, हरवें तण लागवड करपाक यंत्र घेवपाक अनुदान, 27 म्हयन्यापर्यंत पाडकाक पोशण खाण दिवपा खातीर मदत हाची तरतूद केल्या. सरकारी तत्वाचेर कार्य करपी संस्थांक दूद उत्पादन वाडोवपा खातीर आर्थीक मदत दिवपाचो आमी विचार करता. दिवचले हांगासर एक नवें पशुवैजकीय इस्पितळ बांदपाचोय आमचो विचार आसा. भटक्या गोरवांचो सांबाळ करपाक पंचायती मार्फत मेळपी अनुदान आतां बिगर सरकारी संस्थांक आतां पशुसंवर्धन खात्या मार्फतूच दिवपाची वेवस्था आमी चालीक लायिल्ली आसा. फिशरीज. सभापती महाशय, उदकाच्या स्रोतांचें जतन करून गोंयांतल्या नुस्त्याचें प्रमाण आनी दर्जो सुदारपाचेर आमचो भर आसा. म्हजें सरकार स्थानीक नुस्तें मारपी लोकांच्या हिता आड काम करचें ना. पारंपारीक नुस्तें मारपी लोकांक नव्या ज्ञानाचो आनी तंत्रज्ञानाचो वापर करून ब्ल्यू इकॉनॉमीच्या वाडी खातीर आमी हातभार लायतले. टुरिजम. सभापती महाशय, पर्यटन क्षेत्र म्हळ्यार गोंयच्या अर्थवेवस्थेचो कणो म्हणल्यार अतिताय जावची ना. राज्यांतल्या व्हड प्रमाणांत लोकसंख्या पर्यटन क्षेत्राचेर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रित्या निबून आसा. म्हजें सरकार निरंतर यत्न करता की गोंयांत आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्यो साधन सुविधा निर्माण जावच्यो आनी चडांत चड पर्यटन हांगा आकर्शीत जावचें. सभापती महाशय, गोंया भायले लोक गोंयांत येवन लग्न समारंभ करपाकूय आकर्शीत जातात, ही बरी गजाल. सभापती महाशय, आमी पळयता की गोंयांत येवपी पर्यटक फक्त दर्यावेळे कडेच आकर्शीत जाता, पण आतां आमी इको टुरिजम, हिंटरलँड टुरिजम, एडव्हेंचर टुरिजम आनी मेडिकल टुरिजम हाचेर भर दिवपाचो थारायला. पर्यटन खात्या कडेन नोंदणी करप वेवसायिकाक योग्य प्रसिद्धी दिवपाची वेवस्था जातली. पर्यटकाक गोंयांत फसवणूक जावची न्ही आनी बरी नामना मेळची म्हणून आमी टुरिस्ट गायड सपोर्ट स्कीम जाहीर करता. गोंयांत थीम पार्क, एम्युजमेंट पार्क अशा नाविन्यपूर्ण प्रकल्प सुरू करपाचेर आमचो खास भर आसा. गोंयांतले गिरेस्त दायज जगाक कळचें म्हणून आमी प्रयत्न करता. ह्याच नदरेन दिवचल आनी सत्तरी तालुक्यांतल्यान हेरिटेज सर्कीट निर्माण करप, जैन मंदिर, सूर्य मंदिर हाचो पर्यटनाच्या वाडी खातीर सुदार करप ही कामां आमी हातीन घेतात.
बोंडला अभयारण्य वाठार बॉटॅनिकल पार्क म्हणून पर्यटन स्थळ जावचें हाचेरूय आमचो प्रयत्न जातलो. नेत्रावळी घसघसो, स्ट्रॉबेरी प्लांटेशन, कोळम हांगासली प्राचीन प्रस्तार शिल्प, सुवात हांगा धरून सांगे टुरिझम सर्कीट करपाचोय आमचो विचार आसा. सभापती महाशय, पावसाळ्यांत पर्यटक चड आकर्शीत करपा खातीर दूधसागर परिसरांत भगवान महावीर अभयारण्यांत वाठारांत आस्पाव आसपी तशेंच सुर्लाचो घसघसो हांगासर गांवांतल्या तरणाट्यांक सहाय्यान ट्रेकिंग खातीर पर्यटन आमी प्रोत्साहीत करतले. सोशियल अँड ट्रायबल वेलफेअर. सभापती महाशय, आदिवासी समाजाच्या उत्खना खातीर शिक्षण आनी साधन सुविधा हाच्या विकासाचेर आमी भर दिला. रानांनी पूर्वपार रावत आयिल्ल्या लोकांच्या वनाधिकार विशयाचेर आमी बेगोबेग निर्णय घेवपाचो थारायला. सभापती महाशय, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा येवजण गोंयांत चडांत चड लोकां मेरेन पावची हाच्या खातीर आमी निर्णय घेतला की समाज कल्याण खात्याची येवजण लाव घेवपी प्रत्येकाक हो विमो घेवप बंधनकारक आसतलें. सभापती महाशय, पयलीं अस्तित्वांत आशिल्ली संजीवनी येवजणेची कार्यपद्दत बदलून ज्येश्ठ नागरीक स्मृतीभ्रंश जाल्ले दुयेंती हांचेर काम करपी संस्थांक आमी आर्थीक मदत दिवपाचें थारायलां. दिव्यांग व्यक्तींक यो वच करप सोंपें जावचें म्हणून आमी सुमार 30 इमारतींनी एसेसेबल इंडिया कॅम्पेनच्या अंतर्गत बदल घडोवपाचो थारायला. कर्णबधीर लोकांक यंत्र बसोवपा खातीर आर्थीक मदत दिवपाचो आमचो प्रस्ताव आसा. सभापती महाशय, राज्यांतल्या अनुसूचित जातीच्या शिक्षणात प्रगती खातीर खास अभ्यास केंद्र सुरू करपा खातीर आमी प्रयत्नशील आसात. सभापती महाशय, पारंपारीक वेवसायात काम करपी गोंयकार हे वेवसाय पुनर्जीवन करपा खातीर आमी सहाय्यता येवजण जाहीर करता. अनुसूचित जाती आनी हेर मागासवर्गीय उत्तर तशेंच दक्षिण गोंय जिल्ल्यांनी 2 भौशीक सभागृहां बांदपाचोय मोग आसा. अस्तित्वांत आशिल्ल्या समाज कल्याण येवजण आनिकूय बळकटी दिवपा खातीर आमचो यत्न आसतलो. सभापती महाशय, दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजणे खाला 1,36,749 लाभार्थी वट्ट रुपया 228.17 कोटी वाटप जाला. सबका साथ सबका विकास ह्या विचारधारेक आधारून आमी समाजातल्या सगळ्या दुर्बल घटकांक सक्षम करपाक कटिबद्ध आसात. सभापती महाशय, पारंपारीक कारागीर आनी तांची कुशलता सांबाळप तशेंच तांकां स्वयंरोजगारा खातीर उत्तेजन दिवप ह्या नदरेन आमी स्वावलंबन येवजण चालीक लावपाचें थारायलां. ह्या येवजणे खाला सध्या हस्त कारागीर म्हण काम करपी वा निवृत्त जाल्ले कुशल कारागीर हांच्या मार्फत तरणाट्यांक प्रशिक्षण दिवपाचें काम जातलें. गोंय हस्तकला महामंडळाच्या मार्फत तांची वास्तुकी विक्री सहाय्य आमी दितले. अनुसूचित जमातींतल्या बांदवां खातीर खास ट्रायबल भवन बांदपाचोय आमचो यत्न आसा. वुमन अँड चायल्ड डेव्हलपमेंट. सभापती महाशय, अंगणवाडी कर्मचारी आनी सहाय्यक हांच्या सेवेची दखल घेवन आमी तेंची निवृत्ती घेवपाची पिराय 60 वयल्यान 62 करपाचें तशेंच त्यांच्यात मानधनांनी वाड करपाचें थारायलां. सामाजीक सुरक्षेची गरज म्हणून आमी 10,000 लाभार्थ्यांक बेगोबेग गृह आधार येवजणा मंजूर करतले ह्या म्हयन्यांत आनी फुडल्या म्हयन्यांत अजूनय 15,000 जाणांक लाभार्थ्यांक हेजो लाभ मेळटलो गृह आधार स्किमीचो. सिव्हील सप्लाय. सवाय धान दिवपी दुकानदारांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर आमी तांकां मेळपी फायद्याच्या टक्केवारीत वाड करतले. धान्याचो पुरवठो करपी वाहनांक GPS यंत्रणा बसोवन गैरवेव्हाराक आळो घालपाक आमी यत्न करतले. धान्याचो सांठो करपा खातीर 2 नवे वेअरहाउजीस बांदपाची आमी तरतूद केल्या. कॉर्पोरेशन. सभापती महाशय, हल्लीच्या तेंपार आमी पळयता की बँक आनी पतपुरवठा संस्थांशी पयशे दवरपी लोकांक लुकसाण सोंसचें पडटा. गोंयांत सध्या पगार जोडपी लोकांच्यो 269 सहकारी पतसंस्था, 128 नागरी सहकारी पतसंस्था आनी 62 बहुउद्देशीय पतसंस्था कार्यरत आसात. अशा पतसंस्थांनी पयशे दवरपी हे श्रमजीवी आनी मध्यमवर्गीय लोक आसात. एखादी अशी पतसंस्था बंद पडपाच्या मार्गार आसल्यार लोकांक लुकसाण सोंसचें पडचें न्ही म्हणून हांव सरकारी पतसंस्थांनी आशिल्ल्या 1 लाख मेरेनच्या रकमेचो विमो करपाचो निर्देश जाहीर करता. राज्यांतल्या सहकार क्षेत्रांतल्या संस्थांक आधार दिवन सहकार चळवळीक बळिश्ट करपा खातीर योग्य ती भाग भांडवलाची तरतूद आमी करपाचें थारायलां.
Industries. To promote Goa as an investment hub, my government is focused on making the system transparent by introducing the ease of doing business through the Goa Investment Promotion Board. Currently, the 50 services of 10 departments such as Labour and Employment, Factories and Boilers, Goa State Pollution Control Board, TCP, etc. can be availed through the single window system. I also propose to get more services from the other department on board. Speaker Sir, to promote the state of Goa on an investment-friendly destination, my government supported the first Vibrant Goa Summit to assure the investor that the industries the continuous support from the state government. To ease the communication to workplace in industrial estate, it is proposed to provide shuttle bus services from the distant locations. Labour welfare. Speaker Sir, the Goa Building and Other Construction Workers Welfare Board, it is an amount of rupees 300 crores available under its corpus. I propose to effectively utilize this amount by implementing all the existing schemes for the welfare of the labourers. In order to have the real-time database of the labour force in the state, I propose to introduce the single universal labour and employment smart card for the workforce. The process of setting up career counseling center in association with CII of India. Education. Vidya dadati vinaya, vinayad yatri patratam, patratva daman punti dhanardham tata sukham. सभापती महाशय, विधेयत्याला विनम्रपणा येतो. विनम्रपणांतल्यान पात्रता मेळटा आणि पात्रता आशिल्ल्या मनशाक धन आणि सुख दोनूय गोष्टी मेळटा. चर्चिल बाब, तुमकां कळपा खातीर विद्येंतल्यान नम्रपणा येता आणि नम्रपणांतल्यान पात्रता येता आणि पात्रता आशिल्ल्याच मनशाक धन सुख ह्यो सगळ्यो गोष्टी ज्यो आसा ह्यो मेळटा आणि तेकाच लागून विद्या सगळ्या पर्यंत वचप हें अत्यंत गरजेचें आसा. सभापती महाशय, माझ्या सरकाराचो ध्यास आसा की गोंयांतल्या सगळ्या वाठारांनी बरें आनी दर्जेदार शिक्षण मेळचें. दर्जेदार साधन सुविधा, कल्पक शिक्षण पद्दती आणि शिक्षकाच्या कौशल्याचेर मूल्यवर्धन हातूंतल्यान समाजाच्या सगळ्या घटकांक सुशिक्षीत करपा खातीर प्रयत्नशील आसात. सभापती महाशय, शिक्षणाचो दर्जो निरंतर सुदारचो म्हण आमी नाविन्यपूर्ण पद्दतीचो आस्पाव करीत आसा. शिक्षक आणि विद्यार्थी हाच्या भितर सुसंवाद आणि वैयक्तीक सहभाग प्रोत्साहन दिला. साधन सुविधा सुदार आणि निर्माण हाच्या खातीर आमी 138 शाळांक 34.35 क्रोर्स इतलो खर्च केला. 10वी आणि 12वी शिकपी भुरग्यांक आपल्या फुडल्या शिक्षणाची दिका थारोवपाची मदत जावची म्हूण समुपदेशन वेवस्थाय आमी केल्या. तशेंच युनियन पब्लीक सर्व्हिस कमिशन हाच्या सारक्या स्पर्धात्मक परिक्षांची म्हायती दिवपाचें केंद्र स्थापन करपाचोय आमचो विचार आसा. शालेय शिक्षण आणि उच्च शिक्षण हाच्या मदीं सुश्रुता हाडपा खातीर शिक्षण तज्ञांची एक समिती गठीत केल्या. सभापती महाशय, विज्ञानीक दृश्टिकोन आणि विज्ञान आधारीत विचारांचें आदान प्रदान जावचें म्हणून आमी मनोहर पर्रीकर विज्ञान महोत्सव आयोजीत केल्लो. विद्यार्थी संशोधक अभ्यासाक हांगा चालना मेळची ह्या उद्देशान फुडचो हो विज्ञान महोत्सव आमी आयोजीत करतले. सभापती महाशय, राज्यांत नॅशनल स्कूल ऑफ लॉ ची स्थापना केल्या. गोंयच्या शिक्षण क्षेत्रांत आनिकूय दर्जेदार संस्थांचो आस्पाव जावचो म्हणून आमी गोवा प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी ॲक्ट अंमलात हाडपाचो थारायला. गोंय विद्यापीठांत आमी मनोहर पर्रीकर स्कूल ची स्थापना केल्या. ह्या संस्थेच्या माध्यमांतल्यान न्याय, प्रशासन, आदिवासी कल्याण अशा विशयाचेर पदव्युत्तर शिक्षण तशेंच डॉक्टरेट संबंधी अभ्यास जातलो. सत्तरी हांगा IIT सुरू करपाचें काम सुरू जालां. कुंकळ्ळे हांगा NITचें बांदकाम सुरू जालां. सभापती महाशय, औद्योगीक मळार कसली मागणी आसा आनी कौशल्य विकासा खातीर कसलें प्रशिक्षण जाय हाची उजळणी जावची गरजेची. ह्या नदरेंतल्यान आमी शिक्षकां खातीर
इंडस्ट्रियल इंटर्नशिपचे उपक्रम चालीक लावपाचे थारायल्या. हाचो परिणाम म्हणून आमकां स्थानीक विद्यार्थ्यांक बरो फुडार आनी रोजगार दिवपाची मदत जातली. सभापती महाशय, तंत्रगिन्याचो वापर करून वेवसायीक अभ्यासक्रमाची प्रवेश परीक्षा सुसूटीत करपाचोय आमचो प्रयत्न आसा. गोवा कॉलेज ऑफ आर्किटेक्ट हांगासर मास्टर इन आर्किटेक्ट अर्बन डिझायन अँड मास्टर इन आर्किटेक्ट सस्टेनेबल हॅबिटेट हे 2 नवे अभ्यासक्रम 2020-21 ह्या वर्सा सुरू जातले. गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट्स हांगासर पोस्ट ग्रॅज्युएशन इन आर्ट होय अभ्यासक्रम सुरू जावपाचो आसा. फॉरेस्ट. सभापती महाशय, मनीस आनी रानटी जनावरां हेंच्या अस्तित्वाचो मुद्दो दिसान दीस उग्रपणान मुखार येवपाक लागला. रानां वाठारांनी आशिल्ल्या शेतां भाटांनी जावपी जनावरांचो उपद्रव वाडत आसा. हाचेर उपाय काडपा खातीर आमी रान क्षेत्रांत चडांत चड फळां दिवपी झाडां रोवपाचो निर्णय घेतला. ह्या तरेन माकड, खेती, भाटांनी, कुळागरांनी येवपाचें प्रमाण उणें करून हे करपा खातीर कांपाचो फंड वापरपाचो आमी थरयला. वाळपय हांगासर फॉरेस्ट रिसर्च अँड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट सुरू करपाचेंय थारायलां. तशेंच बर्ड फेस्टिवल सारख्या उपक्रमांक प्रोत्साहन दिवपाचें आमचो खास भर आसा. सभापती महाशय, आल्तिनो पणजी हांगासर रान खात्याचें मुख्यालय तयार जालां. हाचे वांगडा धार बांदोडें आनी सातपाल हांगासर बायोडायवर्सिटी पार्क, मिरामार हांगासर कन्झर्वेशन रिजर्व इंटरप्रिटेशन सेंटर चालीक लावपाक ह्या कामाक आमी प्राधान्य दिलां. लोकल बॉडीज. स्पीकर सर, Goa has a two-tier system of the local self-government under the Panchayat Raj. We have 191 village panchayat and 2 Jilla panchayat along with the 14 municipal authorities. Speaker sir, crisis assessment of the financial of the local bodies is important in order to ensure the effective local self-governance. In this direction, my government proposed to reconstitute the State Finance Commission for a fresh term on a priority basis. I propose to introduce the professional tax under the local bodies to augment the revenue source of these local self-governance bodies and along with the revamping of the district planning board. Speaker sir, I propose to train the staff of the local bodies in double accounting system with the help of Institute of Chartered Accountant of India Goa chapter. This is one of the criteria for assessing the performance grant of the Union Finance Commission. In continuation with this, though the process, it is also proposed to empower the Jilla Panchayat in both the district. My government proposed to extend the recommendatory power to Jilla Panchayat member for carrying out the certain priority work within their jurisdiction. Also, the Jilla Panchayat member will be mandatory special invitee to the Gram Sabha of the village Panchayat within their respective constituencies. Speaker sir, under the Swachh Bharat mission, Urban, the state Goa has been certified as the open defecation free ODF by the Quality Control of India QCI team. There is a 100% door-to-door collection of the waste. The segregation of the waste is about 80% in the 14 urban local bodies. The plan of action is proposed in the various urban local bodies and which will augment the wet waste treatment capacity using the biomethane technology. Beautification of the Lohia Maidan at Margao will be taken up on a priority basis. The Integrated Smart City Development Private Limited will be further strengthened to make the capital city Panji into the world-class destination. Housing. Speaker sir, under Pradhan Mantri Awas Yojana, the a total 640 applications have been benefited with the subsidy amounting rupees 10 crores. My government is desired to take forward the execution of the ambitious low-cost housing project at Kolwale under the Goa Housing Board. In doing so and keeping the local Goan resident in mind, certainly the eligibility criteria for the
further allotment of the tenements and would be suitably amendment to increase the residency period for the application to 25 years. Along the pending proposal of the construction of the Goa Bazaar will be taken in the next financial year. Health. Speaker sir, health indicators in Goa are one of the best in the country. The Deen Dayal Swasthya Seva Yojana is one of the ideal schemes which provides the affordable healthcare facilities to the poor and vulnerable in the state. As on the date, 2.32 lakhs families have been enrolled under the scheme. Ayushman Bharat and Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana has been successfully launched in the state. As on date, 20,688 golden records have been created. There are 11 public hospitals and 13 private hospitals empaneled under the scheme. I proposed to establish the facilitation center of the insurance companies in the Goa Medical College for the patient availing the medical insurance cover. Super Speciality Hospital, Cancer Research Center, Margao District Hospital, Chikalim Cottage Hospital, Kortalim Hospital, PHC Kandori are some of the iconic healthcare projects which will strengthen the healthcare sector in Goa. Speaker sir, in continuation the idea of attracting the prestigious private educational institute in the state, I proposed to develop a medical college on PPP mode in South Goa district. Speaker sir, my government is committed to strengthen the health infrastructure in the state. Under the National Ayush Mission, I proposed to set up Ayush Mental Health Care Clinic. I proposed to construct the hostel to accommodate the postgraduate dental students of Goa Dental College and Hospital. I also plan to start the MPhil in clinical psychology from the next academic year. Art and culture. Speaker sir, Goa is a very strong tradition and legacy in art and culture. The state has widely spread and very efficiently infrastructure to display the various forms of art. Kala Bhavan have been proposed to be established at Mapsa, Pedne and Sange. Kala Mandir at Kortalim will be made operational soon. I also propose to strengthening the existing infrastructures at different Ravindra Bhavans. I proposed to revive the scheme to provide a musical instrument to the cultural troops like Bhajan Mandal, choir groups and Shimgotsav Mandal. It is our endeavor to set up the new Goa State Museum. Simultaneously, it is our endeavor to restore the historic fort and fortresses in the state. Speaker sir, in order to facilitate faster public access and delivery, archives and records will be digitalized. I propose to conserve 1 lakh archival records for posterity. Speaker sir, my government will hosting the National Games from 20th October 2020 to 4th November 2020, wherein approximately 9,500 top athletes of the country and 2,000 officials will be participating in 13 disciplines. We have constructed the state-of-the-art infrastructure facilities for conduct these games. We have made a budgetary allocation of Rs 250 crores amount to successful organizing of national games. Environment. My government will expedite the process of constituting the State Biodiversity Board on priority basis. My government will complete the process of notification of Coastal Zone Management Plan 2011 and 2019 on priority. My government will also start the implementation of the Integrated Coastal Zone Management Project funded by World Bank in the next 5 years. The expected outlay for this project will be around 200 crores. The project will include the sand dune restoration, study of the acceleration of silt, erosion of rivers, biodiversity indexing and repairing biodiversity. Home.
Speaker Sir, in overall crime situation in the state under control, due to the various preventive measures taken, the crime rate has decreased by 10.4%. Speaker Sir, the launch of e-challan system has made the payment process completely transparent, allowing the payment through credit and debit card. It is proposed to upgrade the forensic laboratory to deal with the cybercrime and narcotic, etc. It is proposed to set up the integrated inspection plaza at the major entry points in the state for verifying all goods for their quantity and quality as well as the document verification. Speaker Sir, I propose to strengthen the existing law and order machinery by setting up the new police stations at Kepe, Maina Kurtari, Sange, and also recruit about 1,200 police personnel. The police force will be modernized using the latest machinery and allied infrastructure. I also propose to construct the high-rise building constructing 224 B-type squatters at Porvorim and also construct the 42 B-type quarters at Arlem Margaon. Information and publicity. Speaker Sir, the organization of IFI under the aegis of ESG has brought the worldwide acclaim to the state. In the view of the same, I propose to construct the state-of-the-art convention center with 5,000 seating capacity on PPP mode. Speaker Sir, the Department of the Information and Publicity is ideally the mouthpiece of the government for reaching out of the people with our programs and policies. In the view of the same, I propose to empower this department by upgrading their system and procedures by using the modern day of technologies and platform. My government will implement long-pending advertisement policy. Speaker Sir, my government will introduce the legislation Goa Journalist Welfare Bill, and which will be to protect them from violence and any damage to their life and property while discharging their duties. Information technology. Speaker Sir, my government is promoting the information and communication technology for benefit of the people of Goa. My government will also like to encourage the entrepreneurship in the field of information and technology. The registration of 17 new startups, incentives amounting rupees 81.84 lakhs are already approved. My government has signed the MOU with MS STPI for the establishment of the state-of-the-art incubation facilities at Dona Paula. I proposed to expedite the setting up of the electronic manufacturing facilities at TUEM. Science, Technology and Waste Management. Speaker Sir, my government is instrumental to bringing the ban on single-use plastic, burning of plastic with the enactment of the Goa Non-Biodegradable Garbage Control Amendment Act 2019. My government is in process of establishing a plant converting the plastic waste into the fuel and energy. The issue pertaining to the management and disposal of e-waste, hazardous waste, biomedical waste, construction waste, as well as the plastic waste are being addressed. My government has initiated process to establish the waste disposal facilities at Baigini having the capacity of 250 metric ton. I also proposed to enhance the waste handling capacity of Saligao treatment plant from 150 TPD to 250 TPD. The environmental clearance of the same plant has been granted. The solid waste management facilities at Kakora will be made functional on priority. Speaker Sir, my government is concerned about the climate change and thus is keen on encouraging the optimum utilization of alternative energy resource. As a part of this, my government has simplified the Goa Solar Policy 2017. Solar rooftop installation of 3.8 megawatt capacity has been completed. A trial of wind and solar hybrid system has been successfully carried out, and now I propose to implement the same on a larger scale.
Transport. Speaker sir, the electrical vehicles are widely gaining the market across the globe. The automotive industry is rapidly shifting from the traditional fuel-based technology to eco-friendly technology. To establish the Goa Model International Standard for the electrical vehicle, I propose to add the 50 electrical buses to existing fleet of the Kadamba buses, along with the associate infrastructure such as charging station at all Kadamba bus stand. I also propose to undertake the construction of MAPSA and KPM bus stand, along with the speedy completion of proposed bus stand at Bicholi and Sakli. Speaker sir, I propose to introduce the environment-friendly solar hybrid ferry in the next financial year. I also propose to complete the construction of 4 floating jetties, 3 in Mandavi River and 1 in Shafora River. Further, I will take up the reconstruction of the lighthouse at the Kampal and reconstruct the same for navigation purpose. Civil aviation. Speaker sir, it is my pleasure to inform this august House that Honorable Supreme Court has upheld the environment clearance granted for the Mopa Airport project and allowed the construction work to resume. Originally, the first phase of the project was to be commenced by 3rd September 2020. However, the impact of the restraint by the court on the construction work is being assessed and revised the date of commencing of the first phase of the project being worked out. In all probability, the first flight is expected to take off from the Mopa in the first quarter of 2022. I also propose to set up the Skill Development Center in the Pedne Taluka, providing the training of youth in order to equip them with the necessary skill for employment at airport. Babu. Power. Continuous power supply is the main requirement for the public, tourism and industry, as well as the manufacturing unit. Hence, it is our endeavor to upgrade and improve the current power distribution system. We propose to complete the underground cabling in general and also overhead bunch cabling in the remote areas to ensure the uninterrupted quality power supply to domestic, commercial and industrial unit. मायनिंग. सभापती महाशय, गोयची अर्थव्यवस्था आणि रोजगार हातून मायनिंग कारवाईक लागून तशेंच कोर्टाच्या आदेशाक लागून गोंयांत कांय तेंप हो वेवसाय पुराय बंद आसा. माझ्या सरकारान हो वेवसाय परत सुरू जावन संबंधीत जनतेक थाकाय मेळची म्हणून प्रयत्नाची पराकाष्ठा केल्या. सांगपाक खूब खोस भोगता की फाटल्या सप्तकांत सर्वोच्च न्यायालयान गोंयांत 15 मार्च 2019 पयलीं काडिल्ल्या मेन विकपाक परवानगी दिल्या. ह्या गोंयच्या जनतेक थाकाय दिवपी आनी अर्थवेवस्थेक बळगें दिवपी हो निर्णय जावन आसा. सभापती महाशय, सर्वोच्च न्यायालयान 7 फेब्रुवारी 2018 च्या निर्णयानुसार आमी पुनर्विचार याचिकाय दाखल केल्या. डंप मालाची हाताळणी खातीर सर्वोच्च न्यायालयान इंटरलॉक्युटरी एप्लिकेशन दाखल केला. रॉयल्टी पेड खनिज मालाची वाहतूक करपाक परवानगी मेळ्ळी. मायनिंग वेवसाय सुरू करपा खातीर पर्यायी मार्गय आमी सोदता. खनिज मालाची ई-ऑक्शन करून विक्री करप हो ऑप्शन ओपन दवरला. ह्या पंचसूत्री प्रयत्नांतल्यान आमी हो उद्योग परत सुरू करून लोकांक परत एकदां रोजगाराच्यो संधी निर्माण करप शकतल्यो हाचो आमचो ठाम विश्वास आसा. सभापती महाशय, मायनिंग वेवसाय आनी पर्यावरणाचो सांबाळ हाचो मेळ सादपाक आमी खास जतनाय घेतले. मेजर मिनरल्स, मायनर मिनरल्स तशेंच रेवेचो वेवसाय पर्यावरण कायद्याचो आदर राखून चालू दवरपाचो हाच्या खातीरय आमी तरतूद करता हाचो खास यत्न आमी करतले. Part B, tax proposal. Speaker sir, in the Part A of the budget speech, I have focused on the infrastructure development and proposed to take up the various work and which will require sufficiently the large amount of the expenditure. Speaker sir, the excise revenue collection of 2018-19 was rupees 477.67 crores,
which saw the rise of 16.5% over the previous year. There are the apprehension about the leakages of the revenue and which needs to be plugged. Therefore, I propose to introduce the hologram on each bottle, which will be the authenticate and genuineness for the liquor and prevent the duplication. I propose to enhance the excess duties and fees, which will be generate the revenue approximately rupees 100 crores, the details of which are in Annexure A. I propose to increase the value of stamp duty for swearing on affidavit form from rupees 50 to rupees 100, which was last revised in 2013. I propose to increase the notified land rate as per determination of the true market value of property rules, and which were last revised and notified in 2013. I also propose to increase the conversion fees under the Land Revenue Code, which were last revised in 2016, and also rationalized the categories of land on which the conversion fees that will be charged. Speaker Sir, the code fees under Goa Code Fees Act were last revised in 2014 and will be marginally increased. The excise will be mobilized in addition revenue of about 150 crores. The government will also exploring the possibilities of generating the additional non-tax revenue from the various means. माझे अर्थसंकल्पीय संबोधन सोपयता आसतना सगळ्या गोंयकारांक उलो मारता की ताणें ह्या सरकाराचे हात बळकट करचे. आमी हे फावट पयलेच खेप जनते कडल्यान बजेटाचेर सुचोवण्यो मागल्यो आनी सगळ्यांनी बरो प्रतिसाद दिलो. सत्ता पक्ष, विरोधी पक्ष, समाजसेवक, विद्यार्थी, पत्रकार, उद्योजक सगळे आमी एकठांय येवन एक भांगराळें गोंय घडोवपाचो, ह्या भांगराळें गोंय घडोवपाचो आमी यत्न करुया. आनी खरेंच आमचे सर्गेस्त मनोहरभाई पर्रीकर यांच्या यादींतलें भांगराळें गोंय घडोवपाक म्हज्या बरोबर म्हाजे कॅबिनेटांतले कलीग तशेंच हांगासल्यान भायर गेल्ले विरोधी पक्ष आनी सगळी गोंयची जनता ही म्हज्या बरोबर सदोदीत आसतली हेजी हांव आस्त बाळगितां. आनी हें सगळें सोंपयता आसतना परत एकदां हांव देशाचे माजी पंतप्रधान माननीय अटल बिहारी वाजपेयी यांच्यो हांव 4 ओळी याद करतां. सन्मुख फैला अमर ध्येय पथ, सन्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इतिहत, प्रगति चिरंतन कैसा इतिहत, सुस्मित हर्षित कैसा श्रमस्लत, सुस्मित हर्षित कैसा श्रमस्लत, असफल सफल सम्मान मनोरथ, असफल सफल सम्मान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा. परत एकदा हांव समेस्त गोंयकारांक नमस्कार करता आनी हेतून सगळ्यांचें सहकार्य अपेक्षीत करता. देव बरें करूं. As there is no business before the House House is adjourned till tomorrow, the 7th February 2020 at 11:30 a.m. 2020. Yes.